आज विशेष उपासना उपस्थित सानू बड़ प्रत्येक को प्रभु जीशु मधुमय नाम मोर हृदय नमस्कार समस्त ज्ञापन करे। आज उत्तम शुक्रवार गुड फ्राइडे यही उत्तम शुक्रवार शुभ अवसर में उपस्थित प्रत्येक को पुणी थे मोर हृदय शुभेच्छा ज्ञापन करे। प्रभु मान को दया कले अनुग्रह कले आउ एक वर्षर गुड फ्राइडे प्रतिपालन करने सुंदर अवकाश देते से प्रभु को विशेष धन्यवाद दिए। जमती मिलन भाई कहते अनेक वर्ष पर से आपण मान सहभागितार गुड फ्राइडे प्रतिपालन करने सुजोग पाई जस्ट मु भी से भाया अनेक वर्ष पर ये सुंदर अवकाश पाई मु विशेष आनंदित ता सहित मंडली निकट में मु विशेष धन्यवादी कारण मो अयोग्य को आज पूरा दिन में स्मरण कले सुंदर सहभागिता निमंते वाक्य चिंता करने अवकाश देते प्रभु को पुणी धन्यवाद पुणी बस प्रत्येक को धन्यवाद दिए। अनेक समय है 9टारू प्राय 2टा पर है बसुँच जीशु जिते बड़े क्रूशार्पित हेले 9 घंटा समय और 3 घंटा पर्यंत से क्रूशर थे जस्ट से भाव में आपण मैंने आउ 6 घंटा पखापाखि है धैर्यर सहित बस आश्चर्य लगुच से मान निकट में चिरकृतज्ञ। आसत मैंने प्रार्थना सहित आज आलोचना को आरंभ करवा। जदि अच्छा स्वाधीन प्रचारिका मरियम पाणी अच्छा कि दयाकोरी आसपे मो संक्षिप्त प्रार्थना करें। प्रेममय स्वर्गस्थ पवित्र पिता तुम से अपार प्रेम दया अनुग्रह नाम धन्यवाद करुछा प्रशंसा करुछि गौरव करुछि बाबा तुम्हें मत प्रेम कल मंडली प्रत्येक को तुम्हें प्रेम कल आज विशेष दिन मानक तुम पवित्र पाद तले बसी तुम आराधना करने तुम सेवा करने तुम निकटवर्ती होगापी निज को शून्य करने तुम्हें आम सुंदर समय देल। हालेलुया धन्यवाद प्रभु यही समय प्रियतम दासन को तुम हाथ तुम्हें दास परमेश्वर हो आ तुम पवित्र आत्मा सहायता तुम वाक्य परिवेशन करने तुम्हें कृपा कर प्रभु विशेष भाव में तुम स्वर्गीय शक्ति शक्ति युक्त कर। हालेलुया तुम्हें मुख द्वारा कथा आम प्रत्येक शुणी परितृप्त तुम्हें साहाय्य कर। समस्त गौरव केवल तुम्हें निजे पाओ प्राणकर्ता पवित्र जीशु तुम पवित्र पाद तले ये समस्त निवेदन करी मागुछ पिता आमेन। धन्यवाद। आज सकाल पर्यंत माने सप्तवाणी विषय शुणी आसो। सप्तवाणी अर्थात 7 गोटी कथा जहाँकि क्रूस पर थाई जीशु से 7 गोटी बाणी कही आज सारा विश्व एक आलोड़न सृष्टि करिछि अनेक गुरुत्व बहन करे। तबे आसतु से क्रूस निकट को जीवा क्रूस को थे अनैबा से क्रूस कौन घटा गोटे गीत छोट कर गाइबी दयाकोरी मन लगे। चाह चाह बंधु थोड़े से कर्मरी क्रूस प्रति झटती
চাহ চাহ বন্ধু থরে সে কালবারি ক্রুশ প্রতি জগতি চাই দেলে দম্ভ ভাঙ্গুছি করড়ি যায় চমকি ছাতি চাই দেলে দম্ভ ভাঙ্গুছি করড়ি যায় চমকি ছাতি হস্ত পাদে কণ্ঠা মারণ হইছে ক্রুশধন রে মন হস্ত পাদে কণ্ঠা মারণ হইছে ক্রুশধন রে মন নকাই কাটু কাটু বচন বিকলে অঙ্গু ছাড়িলা প্রাণ নকাই কাটু কাটু বচন বিকলে অঙ্গু ছাড়িলা প্রাণ प्रभु क्रुशरे जो जंत्रणा सही मनक निमंते निजर आत्मा को से प्रभु निकट में समर्पण कले एवं क्रुश्य बलिदान मानक निमंते कर जाइछंती से समय को से पद्धति को स्मरण करवा आमनक पई आजिर शास्त्रांश अछि लोकलिखित सुसमाचार तार 23 अध्याय 46 पद यदि कौन पुओ को अच्छे पढ़ शुणी देवे हे पिता तुम हस्तरे मु आपणार प्राण आत्मा समर्पण करूछि आ कैसे प्राण त्याग करे ए होछि सात गोटी बाणी रो सप्तम बाणी तबे ए सप्तम बाणी ऊपर हमें चिंता करबा पूर्व हमने प्रोग्राम द्वारा देखुछु दीटा अंश विषय रे मते आज आलोचना करबा पड़िबो जाके प्रथम विषय अंधकार द्वितीय विषय आत्मा समर्पण अंधकार विषय अर्थात लोकलिखित समाचार से 23 अध्याय 44 पद रे अंधकार विषय हमने देखिबा को पाऊ पढ़ो देशदाय को 3 घंटा पर्यंत अंधकार हो गला को देश इस्राएल तो जो देश रे यीशु को वर्तमान क्रूसविद्ध कर जाइछि अर्थात 9 घंटा जब 3 घंटा पर्यंत 6 घंटा यीशु क्रूसरे क्रूसार्पित अवस्था से झुलिक रही किंतु आश्चर्य विषय दिन 12 घंटा जिते बेले हैला 12 घंटा ठारू 3 घंटा पर्यंत देश सारा अंधकार घटीगला कहीं अंधकार कहीं घटिला परमार्थिक दृष्टिकोण अनेक बाइबल विशारद माने मत दियंती एथिरे किछि कारण अछि से प्रथम कारण एहा एक ऐश्वर्य कार्यर संकेत थिला ईश्वरीय कार्यर संकेत थिला जहा कि अंधकार घटिबा मैं आशा करछि आपण माने सुनुछंती ऐश्वर्य कार्य अर्थात जेतबेले यीशु विभिन्न आश्चर्य कर्म साधन करथिले से समय रे जिहुदी माने केले मते यीशु कार्य को स्वीकार करनथिले विश्वास करनथिले सब बेले से माने चिन्ह मागुथिले कोन चिन्ह यीशु को मागुथिले तो जेते बेले यीशु क्रूसरे निजर प्राण देव पाई जाउछंती सेही समय मध्य या ईश्वरंकर एक कार्य र चिन्ह स्वरूपे परमेश्वर कौन कले जे समग्र जगत को जनैवा पाई चिन्ह स्वरूप
अंधकार घटेले से देश रे। द्वितीय विषय मध्य आम देखा पाऊ से बाइबल विशारद मान मतरे जीशु ख्रीस्ट समग्र जगतर पाप भार को से निज अंगरे बहन करी अत्यंत भारग्रस्त अच्छा से समय किंतु परमेश्वर जे के पिता से न्यायवंत आ से दंड देवाई से सब विश्वस्त अटंती से निजर पुत्र हेले जेते जीशु ख्रीस्ट समस्त पाप बहन कर से पाप सदृश होती से समय पापीर सदृश्य समान विचारधारा रे से दंड देवाई चाहिए अंधकार होची एक पाप एवं दंड एवं न्याय प्रतीक अटे कारण मैंने देखा पाऊ जे जेते बेले इस्राएल माने मिस्र देश रू से माने मूसा बाहर करने चाहते इस्राएल मान को फारों हृदय कठिन हो जाଉଛି से समय परमेश्वर कौन कले 10टी आश्चर्य कर्म कले 10टी मारी घटेले मिस्र देश रे किंतु फारो बारंबार से मन परिवर्तन कले पुनर्बार तांको मन कठिन हो जाउतिला सेथिपाई नवम दंड हिसाब रे परमेश्वर कौन कले मिस्र देश रे एक दंड आनिले मूसा को कहले तुम आकाश आड़े हस्त विस्तार कर मूसा जो आकाश आड़े हस्त विस्तार कर समय रे मिस्र देश सारा कौन है अंधकार घटीगला केते दिन पर्यंत 3 दिन पर्यंत मिस्र सारा अंधकार घटीगला जद्वारा मिस्र लोक मैंने कौन है डरांडी होगा लगे कहीं देखी पारे ना जे जो बसी से उठी पारे ना बोधे से समय करेन्टर व्यवस्था नथिला तो बोधे कहीं नथिला तो दंडर प्रतीक बा चिन्ह स्वरूप परमेश्वर मिस्र देश रे यही अंधकार घटाई द्वितीय विषय जब आम देखा नूतन नियम को प्रभु जीशु दृष्टांत तीनोटी दासों विषय से उदाहरण देले से उपमा दौ दौ शेष दास जे कि निजर टंका को से माटी तले लुचई रखिला तांको कौन कहले रे दुष्ट अलसुआ दास लोक मान कहले ए लोक को तुम नियो अंधकार पकई दियो कौन हम सेठी दंतर कीड़ी मिले हम अर्थात अंधकार होचे एक दंडर चिन्ह दंडर प्रतीक आ प्रभु जीशु को मध्य पिता ईश्वर पापी सहित गणना कले पापी सहित तुलना करी तांकर एई भारग्रस्त समय रे दंड स्वरूप सारा देश से अंधकार घटेले आ मध्य एई दंडर एई अंधकार आ एक कारण मध्य जाके सृष्टि सूर्य मध्य परमेश्वर एक सृष्ट वस्तु अटे स्रष्टांकर एभली एक मर्मांतिक अवस्था बा दुखद अवस्था बा मुमूर्ष अवस्था देखी सृष्टि मध्य से निजको लुचेबाक आरंभ कले अर्थात सूर्य निस्तेज हेबारो देश जाक अंधकार घटीगला सूर्य मध्य तार प्रखर किरण को देवा पाई से चाहिला नाई कारण तार सृष्टिकर्ता आज वर्तमान से क्रुश्य रे मरी जाउछंती तांकर दुखर समय से मध्य निजर समवेदना जणाई आ से सूर्य तार निस्तेज तार आलोक को से लुचई देला तापर मध्य आमे आ गोटे कारण देखा पाऊ जे ए समस्त घटना जाके आमे सुनी आसुछु आरंभ सब विषय ईश्वर पूर्व निरूपित संकल्प अनुसार घटी आसुछि एक भविष्य वक्ता द्वारा लेखा जाइथिला जहाँकि आमे आमोस तार 8:9 पदर आमे देखा पाऊ जे आमोस जने भविष्य वक्ता थिले से मध्य इस्राएल मानक निकटरे से प्रचार करथिले भविष्य वाक्य प्रचार करथिले 760 रु 750 ख्रीष्टपूर्व समय अर्थात 760 वर्ष पूर्वे जीशुंकर मृत्युर 760 वर्ष पूर्वे आमोस भविष्य वक्ता द्वारा प्रभु यही कथा कही प्रभु सदाप्रभु कहती से दिन आम मध्याह्न काल सूर्य को अस्तगामी कराइबा और निर्मल दिन आम्भे देश को अंधकारमय करवा 760 वर्षर
ଭାବବାଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦେଶ ସାରା ଅନ୍ଧକାର ଘଟିଗଲା। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଯେ ବାଇବେଲ ବିଶାରଦ ମାନଙ୍କର ପାରମାର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯାହା ବିଚାର ଥିଲା ତାହା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଯାଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ହୁଏତ ଲୋକଙ୍କର ପାଦର ଧୂଳି ଧୂସର ଭାବରେ ଉଠିକି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆବରଣ କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। କାରଣ ଧୂସର ବା ଧୂଳି ଧୂସର କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହୁଏତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସେ ଅଟକାଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧକାର କେବେ ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଥିଲା କଣ ନା ସେହି ସମୟରେ ହୁଏତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗର ସମୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମିଥ୍ୟା ଭାବରେ ଗଣାଗଲା, ଯାହାକି ଯେ ସେହି ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସମୟ ଥିଲା। କାରଣ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କୋଉ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ନା ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦଶୀ ତିଥି, ଅର୍ଥାତ୍ ଚୈତ୍ର ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଯାହା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ସେ ସମୟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେ ଏହି ବିଷୟକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ବୋଲି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ କୌଣସି ତାରିଖ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣା ପଡ଼ିନାହିଁ। କାରଣ ତାହା ତିଥି ଆଉ ବାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦଶୀ ତିଥି ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ ହେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ କିମ୍ବା ପୁନରୁତ୍ଥାନ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖରେ ଆମେ ପ୍ରତିପାଳନ କରିନଥାଉ। ତାହା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି, ପଞ୍ଜିକା ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦିନ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ତିଥି ବାର ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନକୁ ନିରୂପଣ କରାଯାଏ। ତେବେ ଅନ୍ଧକାର ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଘଟିଥିଲା ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ତାହା ଏକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର ସଂକେତ ବି ଥିଲା, ଆଉ ତାହା ଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତାହା ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାର ଘଟିବାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା, ଯାହାକି ଆମେ ସପ୍ତବାଣୀର ଶେଷ ବାଣୀ ବା ସପ୍ତମ ବାଣୀ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ଆଉ ସପ୍ତବାଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ରହି ସେ 7ଟି ବାଣୀ କହିଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କର କିଛି କଥା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। ମଲା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କେହି କିଛି କହିଦିଅନ୍ତି, ସେ ମରିଗଲା ପରେ ସେ କଥାକୁ ଧରି ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ, ବହୁତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ସେ ମଲା ପୂର୍ବରୁ ଏହା କହିଥିଲା, ସେ ମଲା ପୂର୍ବରୁ ସେହା କହିଥିଲା, ଆଉ ସତ ଏମିତି ହେଲା ସେମିତି ହେଲା। ତ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କ୍ରୁଶରେ ଥାଇ ସେ 7ଟି ବାଣୀ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ତେବେ ଅନେକ ଏଭଳି ଘଟଣା ଆମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିଲୁ, ଆମର ଗୋଟିଏ ପାଠ ଥିଲା ମାଇ କଣ୍ଟ୍ରି। ସେଥିରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ବିଷୟ ଲେଖା ଥିଲା। ଆଉ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଲେଖିକି ଯାଇଥିଲେ, ସେଟା ମୋର ଆଜି ମଧ୍ୟ ମନେ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହିତ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ଥିବ। He wrote before his death, carry my ashes high up into the air in an aeroplane and scatter them over the field. 3 ଘଣ୍ଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତ। Over the field, let my ashes mingle with the dust and soil of India. ତା ଅର୍ଥ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବି, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଅଗ୍ନିରେ ଜାଳିଦେବ, ମୋର ପାଉଁଶକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ବହୁତ ଆକାଶ ଉପରକୁ ନେଇଯିବ, ତାପରେ ମୋର ପାଉଁଶ ପୁରା ବିଞ୍ଚିଦେବ। ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ସେ ପାଉଁଶ ଭାରତର ସମଗ୍ର ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ତାର ଅର୍ଥ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଭାରତର ମାଟିରେ ମୁଁ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେ କଥା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କହିଥିଲେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା, ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କ'ଣ, ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ମୋ
ପିଠିରେ। ଆଉ ଯୋଉଠି ବି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଥିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁରେ ଏଇ ପଦ ଗୋଟେ ଲେଖା ଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏଇ ଜିନିଷ କହିଥିଲେ ବୋଲି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ସେଟା ଛାପ ରହିଛି। ଆଉ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ମରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଶେଷ ଥର ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ, ସେ ଆଇଜି ପାର୍କରେ ରହି ସେ ଗୋଟେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଶେଷ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦେଶ ସେବାରେ ବ୍ରତୀ ଅଛି। ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଗଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଜି ପାର୍କରେ ସେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବହୁ ବିରାଟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ନିର୍ମାଣ କରି ସେଥିରେ ସେ ଯୋଉ ବକ୍ତବ୍ୟ କହିଥିଲେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କିଛି କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ବା କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି ତାହା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟ ଥାଏ, ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଥାଏ। ଆଉ ଏ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ 7ଟି ବାଣୀ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାଇବେଲ ଭିତରକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ବାଇବେଲରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯାକୁବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯାହାକି ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 49 ପର୍ବର 24 ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ସେ କହନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗୃହୀତ ହେବାର ସମୟ ଆସିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାର 12ଟି ପୁଅକୁ ଡାକିକିରି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତୋର ପାଇଁ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲା ପରେ ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି ଅବ୍ରାହମ କିଣାନସର ମର୍ମୀରେ ଗୋଟେ ଶ୍ମଶାନ ବା ମଶାଣୀ ସେ କିଣିଛନ୍ତି, କବରସ୍ଥାନ କିଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉଥିରେ କି ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ, ସାରାଙ୍କୁ, ରିବିକାଙ୍କୁ, ଇସାକଙ୍କୁ କବର ଦିଆଯାଇଛି। ସେଇଠି ମୁଁ ମୋର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଲେୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କବର ଦେଇଛି। ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ମତେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ କବର ଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗତିକ ମନା ନିଜର ପରିବାର କଥା ନିଜ ବିଷୟରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବି ମତେ ସେଇ କବର ସ୍ଥାନରେ ହିଁ କବର ଦିଅ। ଏହା କହିଲା ପରେ ସେ ଦିଟା ପାଦକୁ ଛାଟିଲେ, ମିଶେଇ ଦେଲେ, ତାପରେ ସେ ମରିଗଲେ। ସେଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଶେଷ କଥା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଇବେଲରେ ଆମେ ପଢି ଆସୁଛୁ। ସେଇଭଳି ଯୋସେଫ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲା ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କଲେ। ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମରୁଅଛି। ସେ ମରିବାର ସମୟ ସେ ଜାଣିଗଲେ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମରୁଅଛି। 50ର 24 ପଦରେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଦେଖିବା, ମରୁଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେ ମରିଯିବି ପ୍ରଭୁ ତମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ, ପ୍ରଭୁ ତମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମ, ଇସାକ, ଯାକୋବଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଦିନେ ତୁମକୁ ସେଇ ଦେଶକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇଯିବେ। ଆଉ ତମେ ଗଲା ବେଳେ ମୋର ଶରୀର, ମୋର ଅସ୍ଥି ନେଇକିରି ତମେ କିଣାନକୁ ପଳ। ତା ଅସ୍ଥି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା। ସେ ଯେହେତୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋର ଲୋକମାନେ ଯୋଉଠି ରହିବେ ମଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଇଠି ହିଁ ରହିବି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୋସେଫ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା କହିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ବା ତାଙ୍କର ଏଇ ଶେଷ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଇବେଲରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ମଲା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କଥା କହିଯାଇଛନ୍ତି ଯାହାକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମାତ୍ର କେବଳ ସ୍ଥଗିତ ବା ସ୍ଥିର ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ଯେଉଁ 7ଟି କଥା କହିଲେ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ପୃଥିବୀର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆସୁଛି। ଯାହାକି ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ 6ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେ ସମସ୍ତ ବାଣୀ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ବାଣୀରେ ସେ ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା କହିଗଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ସେ ପ୍ରେମ କଲେ ବା କ୍ଷମା ଦେଲେ, କ୍ଷମାମୟ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ସେ ନିଜେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଣ କଲେ, ସେ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି। ଆଉ ତାହା ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଇ ବାଣୀ କହିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଣୀ ଯାହାକି ସେ ଚୋରଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ସହିତ ଆପଣାର ସହିତ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ନେଇଯିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। এইভাবে ভাবে ষষ্ঠ বাণী পর্যন্ত আমি শুনি আসিলু। বর্তমান আমি সপ্তম বাণীরে অছু। আর সপ্তম বাণীরে যীশু কଣ কহিলে না, সে উচ্চ স্বରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣର ଆତ୍ମା ତୁମ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ଏହା କହି ସେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶତ୍ରୁମାନେ ବା ସୈନ୍ୟମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ, ଏତେ ଯାତନା ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ କୋରଡ଼ାରେ ପ୍ରହାର କଲେ, ବର୍ଚ୍ଛାଘାତ କଲେ, ମୁଣ୍ଡରେ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧେଇଲେ, ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀରରୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ରକ୍ତ ନିଗାଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେତେ ଅସୁସ୍ଥ ବା କେତେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଶରୀରରୁ ରକ୍ତ ବହିଗଲା ପରେ
मनुष्यर आउ सबलता आम देखिपार न था संपूर्ण दुर्बल हो जाती किंतु इस स्थान में देखुचु जे जीशु ख्रीस्ट कौन कले मुमूर्ष अवस्था शेष अवस्था मध्य से किभली शक्तियुक्त अछंती यह से प्रतिपादन करुछंती कारण से समय रे देश सारा अंधकार व्याप्त हो जाइए देश सारा अंधकार घटी जाइए हुए तो आज चिंता अनुसार मैंने चतुर्थ बाणी जो पढ़ुलु से समय 3 घंटा होता आज जीशु कौन कहले एली एली लामा सबक्तानी अर्थात अंधकार हेला परे जीशु क्रूस थाई 4 गोटी बाणी कहते पंच चतुर्थ पंचम षष्ठ आउ सप्तम बाणी अंधकार समय कहते आउ सप्तम बाणी मध्य से उच्च स्वर रे पिता को डाकी कहते जे हे पिता मोर आत्मा समर्पण करुछि उच्च स्वर रे डाकिबार मध्य तात्पर्य रही प्रथम तात्पर्य कौन ना माने जानिबा परिबा जे जेहेतु से समय अंधकार थिला कहीं क्या देखी पार नथिले किंतु जीशुंकर स्वर समस्ते शुणा पाते जीशु शारीरिक भाव में अत्यंत दुर्बल अनुभव करथिले मध्य से आत्मिक भाव में शक्तियुक्त थिले कारण से ईश्वर पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर अटंती से मुमूर्ष अवस्था मध्य से उच्च स्वर डाकी कहले हे पिता जेतले आमनक मध्य कौन पीड़ित व्यक्ति से माने मृत अवस्था था मरवा जाऊँ से समय रे तांकर स्वर संपूर्ण क्षीण हो जाए पानी मध्य मागी पारती ना कहीं शिरा प्रशिरा धीरे धीरे रक्त संचालन बंद होगा जाऊँगी श्वास क्रिया धीरे धीरे कमिबा जाऊँगी शरीर मध्य कौन सबलता ना से समय स्वर भी क्षीण हो जाए किंतु मृत्यु समय रे यीशु ख्रीष्ट उच्च स्वर डाकी कहते आउ हे पिता उच्च स्वर डाकिबार तात्पर्य निजर आत्मिक भाव से वर्तमान मध्य शक्तियुक्त से अछंती तापरे आउ मध्य गोटे कारण हो पारे जहाँकि जेहेतु अंधकार थिला से समय रे आउ से निजर मृत्यु को अन्य मानक निकट प्रचार करिबार मध्य एक निहाती आवश्यक थिला सेतिपाई से उच्च स्वर डाकिबार द्वारा अन्य माने मध्य तांकर स्वर से सुनी पारले वर्तमान तांकर मुमूर्ष अवस्था बा शेष समय आसीगला से निजर आत्मा को परमेश्वर में समर्पण करदेले और तापर से निश्चित भाव में मरी जाइछन्ति कारण यह मध्य अनेक विवाद सृष्टि करिथिला से तांकर मरण परे जे से मरी नथिला तांको रखाई थिला और तांको शिष्य माने तांको चोरी करि नै गले एही विवाद न हो सेतिपाई से जानी जानी कहले कोन हे पिता अपन आत्मा को मन समर्पण करो अर्थात लोक मैंने भी शुणा दरकार आउ प्रभु जीशु पिता ईश्वर को मध्य से कहवा दरकार ये दुईटी कारण बस जब जीशु उच्च स्वर पिता निकट डाक कहले मो आत्मा समर्पण करुअछि तापरे कौन है से प्राण त्याग कले सैन्य माने शत्रु माने तांको प्रति एते निष्ठा व्यवहार कले तांको मारिया पई बर्छार आघात कले सर्वांग से रक्त झरीगला सीना तांकर प्राण से माने नहीं पारि नथिले कारण जीशुंकर प्राण उपरे आत्मा उपरे कौन सी शत्रु बा शैतान रो अधिकार नथिला जेहेतु आयुबन को मध्य जिते शैतान परीक्षा करबा पई गला प्रभु कौन कहले तुम्हें तार सर्वस्व पर अधिकार करिवो किंतु आत्मा उपरे अधिकार करि परिबो नाही कारण आत्मा दाता निकट को आत्मा फेरी जाए आत्मा नेबार अधिकार केवल परमेश्वर अच्छी से शत्रु एते कष्ट देले एते यातना देले एते निर्मल भाव मारिले किंतु से मरी नथिले जेते बेले पर्यंत से निजे न मरिछंती निजर आत्मा जेते समर्पण करिनांती से पर्यंत कौन से मृत्युता को ग्रास करि पार नथिला तापरे से कोन कले पिता निकट रे आत्मा को समर्पण कले आउ तापरे परमेश्वर तांको आत्मा को से ग्रहण कले दाउ से प्राण त्याग कले तेबे ए सप्तम बाणी द्वारा आज मंडली कौन शिक्षा प्राप्त होछि जे आमे कौन मला समय आम आत्मा को समर्पण करें प्रभु कहला कि किंतु आमे मन रखा दरकार जे आमे जेते बेले आमे परित्राण प्राप्त होइछु आमने प्रभु द्वारा रक्तरे कृत होइछु आमनकर सही भरोसा रहिबा दरकार आमने मृत्यु समय रे
आमनकर आत्मा को परमेश्वर केवल ग्रहण करेंगे जेहेतु लाजार आउ धनी दृष्टांत मैंने जाना पाओ जे लाजार आत्मा से जाए कौन कला अब्राहम कोଳରେ बसिला किंतु धनी कौन कला से नरकरे पतित है अग्नि कलबल होता तेरे आमने आज निजक आम समीक्षा करी आम निजर आत्मा विषय स्थिर करूँ जे आम वर्तमान आम आमर आत्मा को भाव अच्छी कारण लिखा जाए थेसलोनिकि पुस्तक जो माने ख्रीष्टन ठारे थाई मरी अछंती जो माने ख्रीष्टन ठारे थाई मरी अछंती जेते प्रधान दूतंकर तुरी ध्वनि शुभिब से माने प्रथमे उत्थित हेबे आ जो माने ख्रीष्टन ठारे न थाई मरी अछंती से मानकर कोनोसी सत्ता पत्ता नाही तेबे प्रिय मंडली प्रिय प्रभु को लोक माने आज आमने संकल्पबद्ध हेबा जे आमनकर मृत्यु तो अनिवार्य दिने ना दिने आमको जगत छाड़ी जीवा को हबो किंतु जेते बेला आमे जगत छाड़ी जीवा हमर आत्मा परमेश्वर पिता से हमर आत्मा को ग्रहण करूछंती कि पितांकर ग्रहण योग्य आमे हेई पारिछु कि आमे निज को निजे समीक्षा करू एवं आमने निज पाए निजे ही निष्पत्ति नेबा जे आमे आज वर्तमान को परिस्थिति रे अछु से आसु आमने ए सुंदर अवकाश रे गुड फ्राइडे दिन रो ए सुंदर उपासना समय रे आमने प्रतिबद्ध हेबा आमने निज निज को आमने ईश्वर को निकट समर्पण करबा जदि ए पर्यंत आमने ईश्वर को ग्राहजन को हेई पारना हो तबे आज ही सुयोग अछि आज ही अनुग्रह समय आज ही परित्राण दिन धन्यवाद जदि लेट हो जाय दया क्षमा करिवे प्रभु समस्त को विशेष आशीर्वाद करो थैंक यू।